बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और दो बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि ईरान के मुंजमद असासे जो हैं आधे आ गए हैं, यानी 24 अरब डॉलर का जो थे असासे ज़ब्त किए हुए थे और अब उसको जो है अमेरिका 12 अरब डॉलर जो है रिलीज़ करने जा रहा है। यानी वो जो कहते हैं कि सारा जाता देखियो तो आधा लियो बचा, अमेरिका शायद ये सोच रहा है कि उसको तो सारा देना 24 अरब डॉलर देने पड़ेंगे, आधा बचा लेते हैं तो आधा बचेगा तो नहीं, देना तो उसको पड़ेगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर ये ईरान के लिए बड़ी खबर है कि उसके जो मुंजमद असासे हैं जो कि पिछले 50 साल से अमेरिका दबाए बैठा था, वो सूद समेत अब वो वापस करेगा, 12 अरब डॉलर जो है वो देगा। इसके साथ साथ अमेरिका ने कहा है कि वो ज़रूरी आलात और खाने पीने की खुरोनोश की अशिया जो हैं वो फराहम कर सकता है और ईरान से तेल भी ले सकता है। तो हमें तो पहले ही पता था कि ये तेल लेने आया है और मैं पहले दिन से ये बात आपसे कह रहा हूँ कि आपने हरमज़ ईरान की है, ईरान की रहेगी। आज बाकर कालीबॉफ ने भी ये बात कह दी कि कंट्रोल हमारा ही रहेगा, पैसा हम लें या ना लें ये अलग बात है। और अगर हमारा तरक्याती जो स्कीम है जिसके ज़रिए 300 अरब डॉलर जो है वो हमें मिलना है, वो अगर मिलना शुरू हुए तो हम किसी से कोई टैक्स जो है वसूल नहीं करेंगे। लेकिन ये कहना कि इस पर कोई और भी हिस्सेदार है तो ये किसी की गलत फहमी है। ये ईरान की मलकियत है, आपने हरमज़ और ईरान की मलकियत ही रहेगी। दूसरी तरफ अब्बास अरागची ने बिल्कुल इनकार कर दिया, उनका ज़रूरी नहीं है कि हम अमेरिका से ज़रूरी आलात ख़रीदें, तो ज़रूरी आलात जो हैं वो पाकिस्तान से भी ख़रीदे जा सकते हैं। अब ये पहली खबर का खुलासा है। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान के साथ बार्टर सिस्टम पर रिफाइंड पेट्रोल और गैस जो है वो दी जा सकती है। आज मसूद पशकियान का इस्लामाबाद का दौरा बड़ी पेशरफ्त हो सकती है इस तरफ कि पाकिस्तान को कैसे रिफाइंड सस्ता पेट्रोल दिया जाए। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने रिफाइंड का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, तो रिफाइंड का लफ्ज़ इसलिए कि पाकिस्तान में ऐसी रिफाइनरीज़ नहीं हैं जो ईरानी तेल को साफ़ कर सके, ईरानी क्रूड ऑयल को साफ़ कर सके। और ईरान के पास ऐसी रिफाइनरीज़ बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इसीलिए उसने जंग के इन दिनों में बहुत सारे ममालिक को क्रूड की जगह रिफाइन जो है पेट्रोल और डीज़ल यानी उसकी पेट्रोकेमिकल्स की जो मसनूआत हैं वो साफ़ करके भी दी हैं। इसी तरह का एक मुआहदा जो है वो पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए सस्ता तेल और सस्ती गैस जो है आलमी नरखों से कम में, और ये बार्टर सिस्टम में, यानी पाकिस्तान ज़रूरी आलात और बाकी चीज़ें जो हैं या अशिया खुरोनोश जो है वो फ्राहम कर सकता है ईरान को, और ईरान जो है जो पाकिस्तान को पेट्रोकेमिकल मसनूआत जो हैं जिनमें गैस और ऑयल शामिल है वो फराहम कर सकता है। ये जो स्मगलिंग की फुटेजेस आप पुरानी फुटेजेस देख रहे हैं, अब तो खैर बंद हो गई। बॉर्डर पर हमारे माशाल्लाह जवानों ने ये स्मगलिंग बहुत हद तक जो है इस पर काबू पा लिया है और उसको रोक रखा है। ये अब लीगल तौर पर जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान में आएगा, ईरानी पेट्रोल आएगा तो पाकिस्तान के ऊपर जो बर्डन है ऑयल का, जो कि हम डॉलर्स की सूरत में पे करते हैं और फिर उसको हम पर एक मुस्तकिल तलवार लटकी रहती है कि हमारा ऑयल बिल जो है, जो कि बेपनाह रेमिटेंस जो आते हैं बाहर से, उनमें बड़ी तादाद में रेमिटेंस हम ऑयल की सूरत में पहले अरब ममालिक में या गल्फ़ में भेजते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। हो सकता है कि ये माहिदा भी हो जाए कि हम लोकल करेंसी में डील कर लेंगे, लेकिन ये बार्टर सिस्टम पर ही होगा क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अशिया खुरोनोश जैसे हमारा चावल है, आलू है, इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी कमी है, अद्वियात हैं, वो ईरान को दो, ईरान इसके बदले हमें उसी कीमत के जो हैं पेट्रोकेमिकल्स मसनूआत दे दे। तो ये दोनों बड़ी खबरें जो हैं इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। अल्लाह करे ये बेहतर हो क्योंकि ये 12 अरब डॉलर मिलने से ईरान की इकॉनमी को एकदम से बूस्ट मिलेगा, क्योंकि डॉलर्स उसके रुके पड़े थे और पूरी दुनिया में ट्रेड जो है वो डॉलर से की जाती है। ईरान ने अल्टीमेटली युआन पे चले जाना है, पाकिस्तान ने भी जाना है। ये आज चले जाएं, 5 साल बाद चले जाएं, डॉलर से निकल कर जो है युआन में जाना है और पाकिस्तान ने ये करके दिखाना है, जाना है, कर दिखाना है। मैंने सिर्फ इसको एक लुकमा दिया है। आप ज़रा देखिएगा कि आने वाले दिनों में हालात कैसे तब्दील होते चले जा रहे हैं। जब हमने गवादर पोर्ट पे रशिया को उतारना है तो रशिया ने चीन के साथ जो डील करनी है, जो ट्रेड करनी है, उसमें उसने युआन और रूबल का इस्तेमाल करना है, यानी दोनों आपस की करेंसी में इस्तेमाल करेंगे। तो आप आने वाले दिनों में युआन और रूबल यहाँ पर डॉलर की तरह इस्तेमाल होते हुए देखेंगे और आपको समझ आएगी
کہ میں جو آج بات کہہ رہا ہوں یہ آنے والے دن میں آپ کے لیے کتنی اہم ہوتی چلی جائے گی، اور اس سے پاکستان میں ایک خوشحالی کا دور شروع ہوگا۔ گوادر ہماری وہ پورٹ ہے جس کے بارے میں آج سے کئی سال پہلے میں نے ایک کالم لکھا تھا کہ یہ ایک ایسا ڈنڈا ہوگا جو کہ سی پورٹ کا ہوگا، جو سی پیک کا جو ہوگا، اس میں ہم صرف ایک ڈنڈا پکڑ کے نیچے کیا کریں گے اور اٹھایا کریں گے اور آنے جانے والے سے اپنا ٹیکس وصول کیا کریں گے۔ چین نے پوری دنیا کی ٹریڈ کے لیے پاکستان کو گیٹ وے قرار دیا ہوا ہے، وہ چاہے سمندر کے راستے ٹریڈ ہے یا روڈ لائن پہ ٹریڈ ہے، اس کو دونوں صورتوں میں پاکستان سے ہی ہو کر گزرنا ہے، اور اس میں پاکستان نے جو ہے صرف تھپنٹو پیسے کمانے ہیں، اور اس میں جو ہے ہم یوان اور روبل کی طرف بھی جا سکتے ہیں، لیکن یوان پہ ہم زیادہ اعتماد ہے کیونکہ چین سے ہم دفاعی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی حاصل کرتے رہتے ہیں، اور اس پر بھی مجھے آپ سے بات کرنا ہے۔ ایران کی جو منجمد اثاثے ہیں اس کا آدھا حصہ اگر مل گیا ایران کو، اور ایران کو $300 ارب کا جو ترقیاتی پیکج ملنا ہے، اس کے بعد ایران نے ہاتھ نہیں آنا ہے۔ آپ نے دبئی اور یورپ کو بھول جانا ہے جو ایران ہوگا۔ اس وقت ایران جو ہے ایک سٹرونگ فوٹنگ پر کھڑا ہے، اور اس کی خیال یہ ہے کہ وہ آپ اسی فوٹنگ پر آگے بڑھیں گے، اور یہ بالکل ٹھیک بھی ہے۔ فاتحہ جو ہے وہ اسی طرح اپنا توان وصول کیا کرتا ہے جیسا توان جو ہے اس وقت ایران امریکہ سے وصول کر رہا ہے۔ یہ بڑی خبر ہے ایران کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ ایران مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا تو ایران مضبوط ہوگا، اور یہ دونوں ملک اگر مضبوط ہوں گے تو عالم اسلام مضبوط ہوگا۔ میری اس بات کو اس طرح سمجھیے گا پلیز، میں ایک ملک سے ہٹ کر عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، تفرقہ بازی سے ہٹ کر ایک قوم ہونے کی اور ایک ملت ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان اور ایران مل کر جو ہیں یہ سعودی عرب کا بھی دفاع کریں گے، قطر کا، بحرین کا، متحدہ عرب امارات کا، یہ سب کا دفاع کرنے کے قابل ہیں۔ ایران نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اپنے سے بڑی قوت کو مارا۔ پاکستان یہ کارنامہ پچھلے سال 2025 مئی میں دکھا چکا ہے کہ اس نے دنیا کی بڑی جو فوج تھی، دوسری بڑی فوج تھی، اس کو ناکو چنے چبوائے، اس کے جہاز گرائے۔ تو دونوں قوتیں جو ہیں اس وقت عالمی سطح پر ایک ملٹری یا عسکری قوت کے طور پر ابھری ہیں، اور یہ دونوں کا مل جانا جو ہے ایک نئی سپر پاور جو کہ اسلامی سپر پاور ہوگی، اس کا پیشیمہ بنے گا۔ ایران اور پاکستان ٹریڈ، ایران اور پاکستان میں تیل کی تجارت یہ اگر شروع ہوتی ہے تو خوشحالی کس کی آئے گی؟ آپ کی۔ اور میں نے یہ کہا ہے کہ نومبر 2026 تک ہماری خوشحالی کے دن جو ہیں شروع ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک جو ہیں وہ ہمیں بے پناہ چیزوں سے نواز چکے ہیں، بےشمار چیزیں نواز رہے ہیں، اور اب کیونکہ سارے کے مرکز نگاہ جو ہے وہ پاکستان ہے، اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جس شعبے میں کام کرتے ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہیں، صحافی ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، اگر آپ ایک آپ یہ سمجھے پلمبر اور الیکٹریشین ہیں، اپنے اپنے کام میں ایمانداری لے آئیے۔ اللہ پاک آپ کو دنیا کی سپر پاور بنانے جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔